Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture diction. Le titre de ce poème, poème Dada. L'objectif ou bien les objectifs, écrire un poème. غنعلموك هاد النهار كيفاش تكتب un poème. Voilà, ça c'est imaginaire. Et faire un poème dadaïste. On va voir ce que veut dire dadaïsme, المعنى ديال هاد dadaïste. Très bien. بلاتي القناة ديالنا هي أضعف قناة في هذه القنوات التعليمية من حيث عدد المشتركين. عندنا عدد مشتركين قليل جدا. اشتركوا، اكتبوا كومنتير، ديروا لايك، بارطاجيو la vidéo إلى عجبتك. Commençons. Alors commençons par les questions de je découvre et j'anticipe. Je réponds aux questions suivantes. La première question fait quel est le poète qui a écrit ce poème? شكون هو الشاعر اللي كتب لنا هاد القصيدة هادي؟ Alors pour répondre à cette question باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون هادي، هاد لا كيستيون مهمة بزاف وهادي سنوات وانتم كتشوفوا بحال هاد لا كيستيون هادي حشومة الواحد حتى لدابا ومازال كيخطأ فيها. كنجيو لهنا اون با دو تكست، اون با دو تكست كنلقاو دي ريفيرونس كيكون من بينات هاد المعلومات اللي كيعطيونا هنايا لوتور، السمية ديال لوتور. فوالا Tristan Tzara. هذا هو لو بويت. Tristan Tzara. Très bien. Voilà. Le poète qui a écrit ce poème est Tristan Tzara. Bien sûr في هذه la référence إلا بغينا نزيدو كنلقاو هنايا حتى العنوان ديال الكتاب هو هذا. دو قلنا اكستري لو تكست. هذه دار النشر وهذه السنة ديال النشر. Alors la deuxième question, d'après le titre et l'image, de quoi va-t-il parler? C'est-à-dire ce texte, il va parler de quoi? Alors, le titre هو poème Dada. وهاد l'image كنشوفوا فيها un article de journal. ياك؟ ومكتوبة فوق منها Dada في هاد الاتجاه، في هاد الاتجاه، في هاد الاتجاه. بيان كاين بعض الرموز، هاد السهم، هاد العلامة هادي ديال لو بوس، هنا التليفون، هنا هاد ليموجي هذا، هنا رقم 2، هنا هاد العلامة هادي ديال فيكتوار مقلوبة. اي بيان هادشي ما كينفعنا حتى في شي حاجة باش نقولو دو كوا il va parler ce texte. ما يمكنناش نزيدو كثر من نقولو لو texte va parler d'un poème Dada. ما يمكنش نزيدو عليها شي حاجة، إلا زدنا شي حاجة فوالا غتكون ماشي في محلها. Le texte va parler du poème Dada. Je vais lire ce poème. Prenez un journal. Prenez des ciseaux. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre, dans l'ordre où ils ont quitté le sac. Copiez consciencieusement. Le poème vous ressemblera. Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. Alors, كيقول لك خذ واحد الجريدة وخذ واحد المقص، اختار واحد المقالة من هذيك الجريدة عندها الطول ديال القصيدة اللي انت ناوي تكتب. ديكوبي لارتيكل، قطع هذيك المقالة ومن بعد قطع دوك الكلمات ديال ديك المقالة وديرهم في واحد الخنيشة، واحد الخنشة، داكوغ، دون ان ساك. اجيتي دوسمون، وحركهم غير بشوية. sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre. ومن بعد غتبقى تخرج دوك الكلمات اللي قطعت وحيدة بوحيدة. copier consciencieusement. والكلمة اللي طلعت لك كتبها، الكلمة اللي طلعت لك كتبها، الكلمة اللي طلعت لك كتبها. Le poème vous ressemblera. ومن بعد غتحصل على واحد القصيدة اللي تكون كتشبه ليك. Et vous voilà un écrivain infiniment original. وها انت وليت واحد الكاتب اللي واعر. infiniment original يعني موهوب. Et d'une sensibilité charmante. عنده واحد الحساسية راقية. Encore qu'incomprise du vulgaire.
فوالا. هاد الكلمة هادي في الخط ديال هاد لافراز شوية شائكة. تخي بيان. encore qu'un comprise du vulgaire, c'est-à-dire يعني هاد لا sensibilité charmante، يعني عندك واحد الأحاسيس راقية، ولكن بويسك انت غتكتب هاد القصيدة خاضعة للصدفة، لو ازار، يعني الكلمة اللي خرجت تكتبها بوسيبل أنك تخرج بشي كلام اللي يكون شوية غير مناسب. La première question dans la rubrique Je comprends souligne les verbes au début de chaque vers. Alors, dans les verbes du poème, dans les verbes, voilà, les verbes prenez, prenez, choisissez. Les verbes prenez, prenez, choisissez, découpez, découpez. Alors, le verbe commence par un majuscule. Le verbe qui est من هنا وكيكمل هنا. حتى هنا découper كتبدا من هنايا وكتكمل dans un sac. Voilà l'autre verbe. عندنا agiter, sortir, copier. Voilà. Voilà. هنايا un nouveau verbe ولكن هذا ما فيهش au début ديالو ما كاينش le verbe. Non. حتى هنايا ما كاينش un verbe. إذا هادو هما les verbes qu'on peut souligner au début de ces verbes. Quel est, ou bien à quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués dans l'impératif présent. الدرس اللي كنا شفناه آخر درس في la conjugaison. Ils sont conjugués dans l'impératif présent. Ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. Pourquoi? Pourquoi? علاش قلنا ils sont conjugués à l'impératif présent. Pourquoi? Parce que on n'a pas un pronom personnel qui accompagne ces verbes. Mais qu'est-ce un pronom personnel fait les verbes? Car ces verbes, ou bien car ils sont, car ils sont conjugués sans pronom personnel. La conjugaison des verbes dans ce poème, là, mais il y a un pronom personnel. Mais qu'est-ce un pronom personnel? À quel genre de texte te fait penser ce poème? À quel type de texte appartient ce poème? Alors, est-ce que c'est un texte narratif? واش هذا التكست هذا كيحكي لنا قصة أحداث حكاية؟ Non. Est-ce que c'est un texte descriptif? texte اللي كيوصف لنا شي شخص ولا شي إنسان ولا شي شيء ولا شي مكان؟ Non. Ce n'est pas un texte qui décrit quelque chose, bien quelqu'un. Injonctif, oui, c'est un texte injonctif. Pourquoi injonctif? Car il nous donne des recommandations. Prenez, choisissez, découpez, agitez, sortez, copiez. كيعطينا أوامر، كيعطينا تعليمات. Alors c'est un texte injonctif. À quel genre de texte fait penser ce poème? هذا البويم هذا باش كيفكرك أين نوع من لي تكست؟ واحد لي تكست كنلقاو فيهم بحال هكا. Prenez, choisissez, découpez, agitez, sortez, mélangez. شي حاجة بحال هكا. الوغ أنا جاني كيفكرنا هذا غير بدوك لي غوسيت بور بريباري ان روبا. بحال كيعطينا الطريقة ديال باش نصاوبو شي أكلة. أنا بحال هكا جاني. Il me fait penser au texte qui présente les recettes d'un repas. De quoi a-t-on besoin pour faire un poème dadaïste? لاش حنا محتاجين إلا بغينا نكتبوا واحد القصيدة نكونوا نشكلوا نشكلوا ماشي نكتبوا نشكلوا قصيدة دادائية dadaïste. Alors c'est quoi dadaïste? Dadaïste qui veut s'éloigner des contraintes et des règles qui ont toujours gouverné le monde de l'art. Alors dadaïste هي واحد الحركة أدبية اللي كانت ظهرت في أوروبا وفي أمريكا من بعد الحرب العالمية، وهذه الحركة كانت كتدعي التخلي والتخلص من جميع القواعد ديال الفن، لي كونترانت اي لي ريغل اللي في جميع الفنون، التشكيل، الموسيقى، الرسم، الشعر، الادب اتسيتيرا. تري بيان. فوالا. الوغ بحال هاد القصيده هادي اللي شفنا هنايا فوالا كتقول لك بان اي واحد ممكن يكون شاعر ويكون ان écrivain infiniment original، يعني موهوب كاع.
اش دير هي تاخذ واحد الجورنال تقطع الكلمات ديال ديك المقاله ديرهم في واحد الخنيشه تحركهم وتبقى دير تيراج او صوغ الكلمه اللي خرجت لك تكتبها الكلمه اللي خرجت لك تكتبها وغادي تحصل على واحد القصيده. انا كيبان لي هذا واخا هو الزعيم ديال الددائيين هو هذا السيد هذا مي ملي كنقرا هذه القصيده كيجيني بحال كيتهكم عليهم بحال il se moque de cette façon d'écrire. Eh bien, nous avons dit que pour faire un poème dadaïste, nous avons besoin d'un article de journal et d'un ciseau. Nous avons besoin d'un journal et des ciseaux. Pour faire un poème dadaïste, on a besoin d'un article de journal et des ciseaux. La dernière question, ou bien la 6e question, énumère les étapes afin d'inventer un poème dadaïste en complétant le tableau suivant. En complétant le tableau suivant, نكتبوا هنايا الجملة اللي كتوافق كل مرحلة من المراحل ديال باش تشكل لنا واحد القصيدة ددائية. Bien sûr, à partir du texte. Eh bien, voilà la première. المرحلة الأولى هي هذه. Prenez un journal. La deuxième, prenez des ciseaux. Voilà la deuxième. La troisième, il y a choisir un article. Choisissez un article. Choisir un article, c'est la troisième. La quatrième, découper. Voilà, découper. Découper en soin chacun des mots. Découper l'article, découper le mot. Et donc découper, c'est la quatrième. La quatrième, il y a découper, تقطع. La cinquième, agiter. حرك. حرك شي شوية داكشي. Très bien. Et puis sortez les mots et copiez ensuite. Voilà, تبدا تخرج وتكتب. 6 ياك 6 اللي طلبونا هنا. فوالا 6 لو كان طلبوا لنا 7 غنديروا هذه 6 وهذه 7 بويسك هذه اللي بقات غادي تكون هذه هي لا 6e. Alors voilà la première étape. Prendre un journal, la deuxième, prendre des ciseaux, la troisième, choisir un article de ce journal, quatrième, découper les mots de cet article et mettez-les dans un sac. كتبنا هنا plutôt voilà كتبنا هنا l'infinitif حتى هنا نكتبوا l'infinitif. Découper les mots de cet article et mettez-les ou bien et les mettre dans un sac. Agiter bien sûr ces mots. Faire sortir les mots et copier le poème. وكتب القصيدة ديالك وانت enfin un écrivain infiniment original. Je prépare mon projet. Suis les étapes pour écrire un poème individuel ou collectif. تبع لنا هاد المراحل هادو باش تكتب لينا حتى انت قصيدة ديالك. غير بلاتي انا ننصحك الا بغيت تكتب واحد القصيدة خير شي قصيدة اللي ديجا يكونوا الكلمات ديالها زوينين. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان قراو مزيان. au revoir.